हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज जेहेतु जून 13 तारीख मैंने काली आमर रज ओडार बड़ लेडीज झील मानकर खुशी पर्व जहाँकि मुझे बापा घर रहा पूरा धूमधाम में पालन करी भी। तो ये तो मोर छोटे पुटे आसी झीटा आसते बहुत धूमधाम में पालन होता है। झील हो कि पुआ हो रज तो स्पेशल समस्त ना। तो पुआ मोर जन्म ठूँ एबी बारंबार चलला जुलाई 1 बर्थडे अच्छी। तो मुझे तार डेली ब्लॉग गोटे आनी कौन डेली लाइफ तो आनी हो ना मोबाइल स्टोरेज डेली ब्लॉग बनाए बाकी किसी मेमोरिकल मोमेंट मुझे कैप्चर करके रखे। आईटा मुझे भावुँ काली पहली रज अच्छी जून 14 तो काली मुझे स्टार्ट करी फुल डे भोर 4 रात 1-2 पर्यटन तार केमती कौन सब मैंने टोटाल मो तार पचर के मेहनत चली मैंने कंटिन्यू देखिए जी जहाँ जमी कहूँ से भाव में चल बाकी से चलने बाध्य नुहे तो मैंने कंटिन्यू रही एंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करदेवी कल सकाल हैप्पी पहली रज और देखा कौन केमती अच्छे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो मैं उठी 4:30 5 टाइम देखो आज सकाल भी है देखो टाइम देखिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए 5टा बस एति पर्यंत मैंने 5 रू राति पर्यंत मो डेली रुटीनटा सेयार करी तार फास्ट रज जेहतु आज पहली रज आप हैप्पी रज। तो ब्लॉग आप निश्चय देखिए डेली रुटीन सहित तार फास्ट रज कंटिन्यू बासन किचन जो अच्छी काली किसी धुआ धुई मैंने माजा माजी सफा कर आज सफा कराब सफा कर सारापर ताकि गरम पानी करके पकड़ अपना कंटिन्यू होती। तो फ्रेंड्स जो मैं तक बुले तो ये मैंने काटा ही सीमेंट काम होता तो ताकि प्रत्येक दिन सकाल मेलानिया भी जल खड़ा उठाना पुणी रात उठाना भी सब चलते मेले देखते बस उठी पड़े मेले मैंने टिकल पेपरटा अब आगे टे झाड़ू भी करदेवी माँ घोड़ी जाइए। देखो पुअर खेलने प्ले ग्राउंड रेडी बासन किचन सब सफा करते हैं मैंने काटिया ग्लास आलता पानी बोतल सबको सफा करके से जो लिक्विड आनी गरम पानी पकई ये बतरी जाए मुझे गरम पानी बस दूसरी टाइम पूरा बासन सब राति भी सफा करा बाकी काली राति जो मैंने सब कल सुजी करती खाइलानी तो चित होगा रात सफा है तो सका राति जो हुए मैंने सका सफा करते हैं सब से लिक्विड पकई लिक्विड जो छोट बोतल से लिक्विडा पकई सफा करते हैं बासन मजारे था ना सब केमिकल गुड़ा यहाँ खाली बेबी मान मैंने छोटे छुआ खेलना और सब स्पून बाउल ये सब सफा करवा ये सब नीचे छोटे 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 जिन ना घर मंచి जिन घर मंచి जिन तो फाइनली मैं गरम पानी बसई दूसरी पुआ तार बासन कुसन देखिए गरम पानी पड़ो ये बस था मुझे बासन जो पानी अच्छी मार्केट सब छुआ जिन हजबैंड आनी दिखते बहुत रात हेल्प करते सी भी ये धुंती तो मुझे धुंती के मेहनत होती है देखो बोतलटा यूज कर दिए और डॉक्टर देखे जो बिंदु तार तो ये सब रिजेक्ट करदे छोट ग्लास आसी बोतलटा जो जीव गोटे दिन कहीं लंग रास्त नंदी फंदी रिलेटिव घर बोतलटा यूज हम गरम पानी पकड़ सफा कर रखिए पानी फुटुची ये सब तार ग्लास चामच सब कुछ पड़े सब पड़ो से हिसाब पर नेक्स्ट पकड़ जीटा बोतलटा गरम पानी पकईकी ये करके रखिदेवी गरम पानी ये पकईकी ठीक ठाक करके आज रखीदे से ग्लास खाइब कहीं शिखब ना या तार मुझे किसी खाइबा प्रिपेरेसन करी माने किसी खाइबा रोषे करी और तलक जी खाली से जो पेट गरम हो जाए तो बोतलटा स्टेरिलाइज हो गले जल्दी एमती स्टेरिलाइज हवा दरकार कहीं जीवाणु गुड़ा एमती मरी जाती तो यहाँ यूज हेनी ये जो नुआ बोतलटा अच्छी ताकि रखी दूसरी से बंधु बांधव घर को जीव सी पानी पानी नहीं गले से ग्लास नहीं हेनी यहाँ यूज हम और ये छोट ग्लासटा आसी ये सब तार सामग्री और चामच आसी तार ये जितने जहाँ भी दरकार पड़े आम सजरी भी जाए पर्सनाली तार सब सजरी तार पानी हुए और पर्सनाल भी तार किसी सज अच्छी तार किसी तार खाଇବା सब पर्सनाल सज अच्छे जो तार ये बोतलटा डॉक्टर कहते खिया बंद हो धोई रखी दिए पानीटा बोतल खुआबानी तार सुजी ये अच्छी और ये जो तार गुंडा कराई और रागी अच्छी ये अच्छी तार जो ये मिश्री गुंड यहाँ भी गुंड और यहाँ अच्छी जो कौन ये कौन गोटे गुंड अच्छी बालू फालू अच्छी ये पालू अच्छी ये दलिया अच्छी और साबुटा तार ये दिन होता है साबुटा अच्छी तार जो डब्बा गुड़ा आप सब धोई रखाई कराब खाना और बहुत किसी सामग्री आसे जैसे 1 ईयर है कौन कौन अच्छी हेल्ले कौन एत सब आइटम आने कौन से खाइले ना ये तो खाऊनी से जहाँ भी हो आने पड़ो आ देखो से रिलैक्स कूल ये पड़ी कौन कौन देखो केते फल देखो फलर भर्ती ये जो डॉक्टर कहते ये भर्ती सब ये करदे रखी थे हठात चली आसो से हजान ये बहुत गरम सब गरम पानी धोई पानी कम अच्छी सकाल टाइम पानी आसनी से कम जगह कर तो तार सब धुआ पानी पानी भी और यहाँ तार प्लेट ये जगह झड़िया रखा जब गरम पानी अतिरिक्त थाए ये जो तार पितल गिलास पानी का बासन लाइन देखा पड़ो पितल गिलास गरम पानी रखी ढापड़ा दे दिया सी से पानी ठंडा हो जाए तो आज गरम पानी नहीं ठंडा अच्छी करने पड़ो तो रखिए तार मैंने धुआ कम्प्लीट बाकी रोषे हम तौक जी घास
ସେଠି ମେଞ୍ଚେ ବାସନ ରହିଲାଣି ଛୁଆର ଲୁଗା ପୁଣି ଧୁଆ ହବ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି ଏଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୁବ ଘାସ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସିଏ ପେଟ ଗରମ ହେଇଛି କାଲି ତା ଭିତରେ ଦୁବ ଘାସ ଆଣିକି ପକାଇକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବି ଆଉ ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି ଦେଖ ବାଉଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ନେଇକି ଦୁବ ଘାସ ନେଇକି ଆସିବି ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ କଡ଼ଟା ପୁଅ ଜାଣିଯାଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବ ଘାସ ନେଇକି ପଳାଇଲେ ପାଣି ଟିକେ ଖାଉ ସେ ଉଠିଲେ ଦିଆ ହବ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଦଲିଆ ଟିକେ ବନେଇଦେବା କାହିଁକିନା ସେ କାଲି ଟିକେ ସବୁ ଖାଇଥିଲା ତାର ଦଲିଆଟା ବନେଇବା ତ ମୁଁ ଯିବ ପୁଛା ହବ ଆଉ ତାର ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ହୁଏ ଆଉ ତାର ଯିବଟା ପୁଛା ହବ ସେ ଯିବ ପୁଛି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ ତା ସାଥେ ଘର ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ଘର ଧୁଆ XYZ କେତେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାରି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବି ଆଜି ଆସିଲା ଛୁଆଟା କ'ଣ କରି ଶୋଇଥିଲା ତାର ବୁବୁ ଶିଶୁ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଧରିଥିଲେ ତୁ ସବୁ ଚିକେନ୍ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ରଜ ସର୍ବତ ବନ୍ଧା ଘରେ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ସଜବାଜ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରଜ ପାଇଁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁଠାରେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପିନ୍ଧୁ ଖାଅ କାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗାଧି ଫାଇନାଲି ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବସିକି ସବୁ ଏଠି ମୋ ବସିକି ଫଟୋ ସେମିତି ଖେଳୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଅ ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚଲେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ତାର ଖେଳ ଖତମ ହେଇଗଲା ସେ ଏବେ ଖାଉଛି ଟିକେ ତାପରେ ଶୋଇବ କି କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଖୁଏନି ପାଗାର ହେଲା ଶୋଇବ ଇଏ ଶୋଇବ ୟାର ଏଇରକମ ନାଟକ ଚାଲେ ଦିନ ସାରା ହେଲା ଶୋଇବନି ଦେଖ କିଛି କରୁଛି ଏଇସବୁ କରିବ ମୁଁ ଖାଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସକାଳ କେତେ ଉଠିନି 4:30 5ଟା ବେଳୁ ଟିକେ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ୟା ପଛରେ ମୁଁ ସେଲେକ୍ଟ ଆମେ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଚଲେଇବ କେତେ ନା ମାନେ ଖାଇନି କିସ କରିବି ତା କାରଣ ନାହିଁ କିଛି ସଫଳ ହେଲାନି ମାନେ ଶୋଇଲା ତ ନାହିଁ କିସ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଇନକମ୍ଟା କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନି ଶୋଇଲାନି ତା ବାପ ଲାଗି କାମରେ ପକେଇ ଥାପଡ଼ଉଛି ତା ବାପ ହେଇଗଲାଣି ବେଳ 8:30 9ଟା ହେଇଗଲାଣି ଗାଧେଇ ଫାଧେଇକି 11ଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ଖରାରେ ଯିବ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏରକମ ଆମ ବେପାରଟା ବି ବୁଝୁଛି ଆପଣମାନେ ଛକ ନୋଟ୍ ଟିକେ ନୋଟ୍ କହୁଛି ସକାଳୁ ଏଠି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଛି ନୋଟ୍ କାହିଁ ହେଉଛି ରହୁଛି ଏରକମ ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା ହଁ ବୁଲୁରି ଆମର ବୁଲୁ ଦେଖୁଛୁ ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଦେଖିବା କିସ କ'ଣ ହେଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ତା ବାପା କେମିତି ଶୋଇଲା ବୁଲେଇ ଆଉ ପୁଅ ମୋର ଶୋଇଲା ତା ବାପା ବି ପୁରା ସେଇଠି ନିଜେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ସେ ଗାଧେଇକି ଯିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅ ପାଇଁ ସିଝା ପିଜା ରେଡ଼ି କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଇ ବାଇ ଯଦି এই ବ୍ଲଗটা ମୋର ଲଙ୍ଗ ନ ହେଇପାରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ବ୍ଲଗ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଦେଖିବେ ୟାର ଦୁଷ୍ଟାମି ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ହବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାଇ ବାଇ ଏ ପାଇଁ ମୋତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ଧସା ମାନେ ଧସା ଘୁଗୁନି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଦିଏ ଆଉ ସାମ୍ବାର ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଇଏରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ପାଟିରେ ଖାଲି ତ କୁହନ୍ତି ପିତ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆଉ ଆଳୁଦମ ନା ଘୁଗୁନି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଖିଆ ହେବ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଖିଆ ଦିଆ କରିକି ତାର ସିଝା ପିଜା ବସେଇବି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ କରିକି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିକି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ତାର ଦୁଇଟା করতে হবে দুইটা তিনটা দিয়ে দেবে মানে সকাল 4টাରୁ দেখুন 7টা পর্যন্ত ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ତାର ଖାଲି ଏଇସବୁ ତାର ଏଇ ଶୋଇକି ଉଠିବ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ଘୁରିବ କାଟିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଦିଏନି ତ ସେ ଟିକେ ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମଉକା କରିକି କାଟାକୁଟି କରିକି ତାର ରେଡ଼ି ତାପରେ ସେମାନେ ତେଲ ମାଖିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯାହା ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ବାଇ ବାଇ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସିଓର ଦେଖିବେ ବାଇ ବାଇ।